Good morning and welcome to my channel Maths Made Easy. মই তোমালোকৰ জোনালী বৰা মেম আৰু আজি মই ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলৰ 2016 ত অহা ডিফাৰেন্সিয়েল ক্যালকুলাসৰ 4 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন সমূহ। First question to hold continuity and differentiability. Question to hold so that fx is equal to mod of x minus 3 is continuous but not differentiable at x equal to 3. আমি কি দেখাব লাগে যে এই ফাংশনটো fx is equal to modulus of x minus 3 is continuous at x is equal to 3 but not differentiable at that point. এটা continuity check কৰিবৰ কাৰণে continuity at a point x is equal to c কি হয় যে left hand limit is equal to right hand limit is equal to fc এই তিনিটা কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ফাংশনটো x is equal to c continuous হ'ব। এতিয়া আমাৰ ওচৰত আছে fx is equal to modulus of x minus 3 আমি কি বুলি জানো যে যদি হে fx is equal to mod of x হয় তাক যদি আমি স্প্লিট কৰো ভাঙি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব fx is equal to x হ'ব when x is greater than equal to 0 আৰু minus x হয় when x is less than 0 তেতিয়া হলে fx is equal to modulus of x minus 3 fx is equal to modulus of x minus 3 তেতিয়া হলে fx is equal to x minus 3 হ'ব when x minus 3 is greater than equal to 0 that means x is greater than equal to 3 আৰু minus x minus 3 হ'ব when x minus 3 is less than 0 that means x is less than 3. Now at the point x is equal to 3 at x is equal to 3 f3 কি হ'ব f3 is equal to x is greater than or equal to 3 fx or value কি হয় x minus 3 হয় তেতিয়া হলে x is equal to 3 fx equal to কি হ'ব x minus 3 হ'ব so f3 is equal to 3 minus 3 is equal to 0 ইয়াৰ পৰা পাইছো কাৰণ fx is equal to x minus 3 হয় when x is equal to 3 তেতিয়া হলে f3 কি হ'ব 3 minus 3 is equal to 0 now left hand limit at x equal to 3 left hand limit at x equal to 3 is equal to limit x tends to 3 minus fx left hand limit উলিয়াইছো so x tends to 3 minus লিখে fx is equal to limit h tends to 0 f3 minus h এটো যেহেতু 3 minus so f3 minus h is equal to limit h tends to 0 3 minus হতে তাৰ মানে x ৰ ভ্যালু কি হ'ব লাগিব 3 কে অলপ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় x is less than 3 যেটো ভ্যালু হৈছে fx ৰ তাক আমি লব লাগিব এতিয়া x is less than 3 হতে fx ৰ ভ্যালু কি হৈছে minus x minus 3 তেতিয়া হলে এই x ৰ জায়গাত যদি 3 minus h আহে তেতিয়া হলে এটো কি হৈ পৰিব minus 3 minus h minus 3 so minus 3 plus 3 cancel so edu hoboge limit h tends to 0 h tar value to ki hobo 0 etia hile right hand limit at x equal to 3 right hand limit at x equal to 3 edu ki likhim ami jehetu right hand limit so limit x tends to 3 plus fx jetia limit x tends to 3 plus fx likhe
তেতিয়া এটো লিখিব লাগিব h tends to 0 হলে f3 plus h হ'ব এটো 3 minus হতে 3 minus h হৈছিলে so h tends to 0 কৰোতে এটো কি হ'ব f3 plus h এতিয়া যেটো লিমিট x tends to 3 plus তাৰ মানে 3 কে গ্ৰেটাৰ 3 কে ডাঙৰ ভ্যালু কোনটো x ৰ ভ্যালু 3 কে ডাঙৰ হলে fx কি হ'ব x minus 3 হ'ব যদি fx হতে এটো x minus 3 হয় f3 plus h চলে এটো কি হ'বগে লিমিট h tends to 0 3 plus h minus 3 x ৰ জায়গা 3 plus h বহিব so plus 3 minus 3 cancel এটো পালো আমি লিমিট h tends to 0 h is equal to 0 h tends to 0 h so তাৰ ভ্যালু 0 এতিয়া আমি কি দেখিলো যে at x equal to 3 f3 is equal to 0 left hand limit at x equal to 3 is 0 and right hand limit at x equal to 3 is 0 so the function is continuous at x equal to 3 since at x equal to 3 limit x tends to 3 minus fx is equal to limit x tends to 3 plus fx is equal to f3 so the function is continuous at x equal to 3 continue to check কৰিবলৈ যাওতে আমি কি কৰিব লাগিব কেৱল লেফট হ্যান্ড লিমিট আৰু ৰাইট হ্যান্ড লিমিট চেক কৰিলে নহব at the point x equal to 3 fx ৰ ভ্যালু কি হ'ব লাগিব এই দুইটাৰ সৈতে সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ফাংচনটো সেই পইণ্টত কন্টিনিউয়াস হ'ব এতিয়া আমি চেক কৰিব লাগে যে ডিফাৰেন্সিবল হয় নে নহয় কাৰণ কোৱেশ্চনটোত আমাক প্ৰুফ কৰিব কৈছে যে prove that the function is not differentiable at x equal to 3 আৰু আমাক দিয়া হৈছিলে যে prove that the function is continuous at x equal to 3 function to asile fx is equal to mod of x plus x minus 3 এতিয়া আমি differentiability to set কৰো differentiability to set কৰিবলৈ যাওতে আমাৰ কি হ'ব লাগে left hand derivatives আৰু right hand derivatives যদি দুইটা সমান হয় তেতিয়াই ফাংচনটো ডিফাৰেন্সিবল হয় তাত তিনিটা কৰিছোৱাৰ দৰকাৰ নাই জাস্ট কি কৰিব লাগে left hand derivatives and left hand derivatives is equal to right hand derivatives পাব লাগে তেতিয়া কি হ'ব ফাংচনটো ডিফাৰেন্সিবল হ'ব এতিয়া left hand derivatives ৰ ভ্যালু কি হয় যে at the point x equal to c left hand derivatives is equal to limit h tends to 0 f c minus h minus fc divided by minus h eto hol left hand derivatives aru right hand derivatives ki hoy right hand derivatives at x equal to c limit h tends to 0 f c plus h minus fc divided by h এই দুইটা যদি ইকুয়াল হয় ফাংশনটো ডিফারেন্সিবল হ'ব at the point x equal to c তেতিয়া হলে আমি ফাংশনটোৰ ডিফারেন্সিবিলিটি টু চেক কৰো at the point x equal to 3 আমাক দিয়া হৈছে fx is equal to modulus of x minus 3 now left hand derivatives l f dash 3 এনেকে লিখিলে হ'ব left hand derivatives at the point x equal to 3 is equal to কি হয় limit h tends to 0 f c minus h asile yat c er jaga 3 ase so 3 minus h minus f3 divided by minus h is equal to limit h tends to 0 eta fx hote etu hoise modulus of x minus 3 tete hole etu ki hobo f etu hoboge modulus of x hote etu hoise so 3 minus h hole hobo 3 minus h minus 3 minus f3 hole hobo 3 minus 3 divided by minus h etu cancel gol
3 minus 3 to 0. So limit h tends to 0. Modulus of minus h by minus h is equal to limit h tends to 0. H by minus h is equal to limit h tends to 0 minus 1 is equal to minus 1. This is a constant function. Ako right hand derivatives at x equal to 3. Right hand derivatives at x equal to 3 enedore likhibo pora jabo is equal to is such that limit h tends to 0 f3 plus h minus f3 divided by h is equal to limit h tends to 0 modulus of 3 plus h minus 3 minus f3 hole hobo 3 minus 3 by h. Etu hobo ge limit h tends to 0 modulus of h by h is equal to limit h tends to 0 h by h is equal to limit h tends to 0 1 is equal to 1. Edi ami ki dekhilu the left hand derivatives is not equal to right hand derivatives. So the function is not differentiable at x equal to 3. Since left hand derivatives L f dash 3 is not equal to R f dash 3. So fx is not differentiable. At x equal to 3. Hence proved. Here agor question tour alternative question tole etu hol if y is equal to sin x to the power log x find dy by dx. Dekhise etu hol sin function aru tar power to hol log x eta logarithmic function. So function or pora jodi function thake tetia ami ki koribo lage direct differentiate nokori logarithm loi যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো তেতিয়া হলে প্ৰবলেমটো কৰিবলৈ সহজ হয় সো ফাৰ্স্ট আমি লগ লও taking log both sides we get log y is equal to log sin x to the power log x. So etu hobo ge log x dot log of sin x. Property of log x apply korisu. Jetu ki hoy log x to the power m is equal to m log x. He property to yat apply kora hoise. Edi ami differentiate koru. Differentiating both sides with respect to x. Jetu amak dy by dx uliabo koise. So differentiating both sides with respect to x we get log y jodi differentiate koro tetihala ami ki pam je ddx of log y is equal to ddx of log x dot log of sin x. Yat duta function multiply hoy ase log x aru log of sin x. So duta ba tinita function ba jiman function e multiply hoy na thako differentiation ot ami ki koribo lage product rule apply koribo lage. Aru eto ddx of log y ki hobo ddx of log x wa hole 1 by x holeten kintu ddx of log y jeto ase so eto hobo ge 1 by y dy by dx. Aru yat ami jodi product rule apply koru eto first function lo eto second function lo teti hole product rule mode ki hobo first function into ddx of the second function plus second function into ddx of the first function. So eto hobo eto side to koribo lage eko nai. So log x dot ddx of log sin x. Etia ddx of log x mane 1 by x hoy. So ddx of log sin x ase 1 by sin x hobo. X or jagat je na thakok jodi belek kiba ta thake tetia hole ta kako ake ebar differentiate koribo lage. So ddx of ki koribo lagibo
sin x কৰিব লাগিব plus log of sin x ddx of log x is equal to 1 by x. So eto hoboge 1 by y dy by dx is equal to log x into ddx 1 by sin x ddx of sin x is equal to cos x plus log sin x divided by x. Eto log sin x divided by x. So eto hobo log x dot cos x by sin x cot x plus log sin x divided by x. By to ami dy by dx equal to likhiba paro 1 by y hoy ase y to divide hoy ase efale gole multiply hobo cot x dot log x plus log sin x divided by x. Eta y value to ami ki jano question to amak dia asile je y is equal to log x to the power sin x. No, sin x to the power log x. So dy by dx etu ki hobo sin x to the power log x into cot x log x plus log sin x divided by x. Etu hol etia hu application of derivatives or eta problem hole find the point at which the tangent to the curve y is equal to root over 4x minus 3 minus 1 has its slope 2 by 3. Also find the equation of the tangent at that point. Etu to 2 plus 2 4 ahise. Etia ami ki uliabo lage find the point to uliabo lage at which the tangent to the curve y is equal to root over 4x minus 3 minus 1 has its slope 2 by 3. A curve to hol A2. Etia A point dhori lua edu point edal tangent draw kora hoise. A tangent dalor slope dia ase 2 by 3. Etia ami A point 2 uliabo lage. G2 pointer majedi tangent dal draw kora hoise. G dal tangent or slope 2 by 3. সেই টেনজেন্টালৰ কোনটো পইণ্টত সেই টেনজেন্টাল ড্ৰ কৰা হৈছিল কাৰ্ভটোত হেতু উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি কি বুলি জানো যে স্লোপ অফ এ লাইন বুলি ক'লে ডিফাৰেন্সিয়েল ক্যালকুলাসত আমি কি উলিয়াব লাগে dy by dx উলিয়াব লাগে এনে আমি যেটো স্ট্ৰেইট লাইনত আমি স্লোপ পঢ়িছিলো স্লোপ আমি m পঢ়িছিলো m is equal to tan theta যদি আমি থিটাটো গম পাও ইনক্লাইনেশন অফ দা লাইন গম পাও বাকি আসলে যদি ax plus by plus c is equal to 0 লাইন ডালৰ ইকুৱেচন হয় তেতিয়া হলে স্লোপ অফ দা লাইন আমি কি পাইছিলো যে -a by b m is equal to -a by b কিন্তু ডিফাৰেন্সিয়েল ক্যালকুলাস ইউজ কৰিও আমি কি কৰিব পাৰো এডাল লাইনৰ স্লোপ উলিয়াব পাৰো আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগে dy by dx এট পইণ্ট উলিয়াব লাগে তেতিয়া কি পোৱা যায় লাইন ডালৰ স্লোপ পোৱা যায় এতিয়া আমাক স্লোপ টু দিয়া আছে আমি পইণ্ট টু উলিয়াব লাগে ইকুৱেচন অফ দা কাৰ্ভ হল y is equal to equation of the curve y is equal to root over 4x minus 3 minus 1 so ইয়াক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো dy by dx কি পাম is equal to ddx of root over 4x minus 3 minus 1 is equal to ddx of root over 4x minus 3 ddx of 1 is equal to 0 since ddx of 1 is equal to 0 তাহলে ইয়াক ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে আমি কি পাম যে 1 by 2 root 4x minus 3 into ddx of 4x minus 3 to the power half নকৰিলেও হ'ব কাৰণ আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে ddx of root over x সদায় কি হয় 1 by 2 root x
তেতিয়াহলে ইয়াত ddx of root over 4x minus 3 আছে so 1/2 root 4x minus 3 মই আগতেও কৈছো যদি x ৰ জাগাত বেলেগ কিবা টার্মস থাকে তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগে আমি তাক আকৌ এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে so 4x minus 3 মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো এতিয়া এটো হবগে 1/2 into root over 4x minus 3 into ইয়াক ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে আমি পাম 4 ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ব 2/root over 4x minus 3 dy by dx এটোৱে হ'ল slope of the line বা slope of the tangent at the point xy আমাক দিয়া আছে যে slope of the tangent is 2/3 given slope of the tangent is 2/3 তেতিয়াহলে কি হ'ব therefore 2/root over 4x minus 3 is equal to 2/3 2 to cancel গল তাৰ মানে root over 4x minus 3 implies root over 4x minus 3 is equal to 3 bas jodi ami whole square koro 4x minus 3 is equal to 9 4x is equal to 12 so x or value to hobo 12/4 is equal to 3 etia jetu pointer coordinate uliabo lage so x uliabo lagibo y uliabo lagibo y kor pora ulabo equation of the curve or pora ulabo since y is equal to root over 4x minus 3 minus 1 etia yat ami x or value put korile ki pam 4 into 3 minus 3 minus 1 so 12 minus 3 9 minus 1 3 minus 1 is equal to 2 therefore coordinates of the point required point is x or value khoda agot y pass 3 2 coordinates of the point is 3 2 edia ako ami ki uliaba lage a point tote jidal tangent draw kora hoisile sei tangent dalor equation uliaba lage equation of the tangent at that point ami tangent jeto na straight line hoy so straight line or equation uliabole amak ki dorkar যদি আমি স্ট্রেট লাইন ডাল কোনটো পয়েন্টৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে সেইটো গম পাও আৰু লাইন ডালৰ স্লোপটো জানো তেতিয়াহলে আমি ইকুৱেচন অফ দা লাইন উলিয়াব পাৰিম y - y1 = m * x - x1 যত x1 y1 টো হল জিটো পয়েন্টৰ মাজেদি লাইন ডাল পাৰ হৈ গৈছে এটো কোৱা হয় পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম ইয়াত m টো আমি গম পাও যে m টো হল 2/3 স্লোপ অফ দা টেনজেন্ট ইজ 2/3 আৰু x1 y1 টো কি হ'ব 3 2 যেহেতু এই পয়েন্টৰ মাজেদি টেনজেন্টাল পাৰ হৈ গৈছে বা এই পয়েন্টৰ টেনজেন্টাল ড্ৰ কৰা হৈছে তেতিয়া হলে ইকুৱেচন অফ দা টেনজেন্ট এট দা পয়েন্ট কি হ'ব y - y1 = m * x - x1 therefore equation of the tangent at the point 3 2 is y minus y1 y1 or jagat 2 ase is equal to m slope 2/3 into x minus x1 since slope of the tangent m is equal to 2/3 এটো যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো তেতিয়া আমি কি পাম যে 28y minus 6 is equal to twice x minus 6 minus 6 minus 6 cancel so twice x minus 28y is equal to 0 which is the required equation of the tangent এগেটা আছিল 2016 ত অহা ডিফাৰেন্সিয়েল ক্যালকুলাসৰ
continuity and differentiability and application of derivatives সৰ কেইটামান কুৱেশ্যন যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ হেভ এ নাইস ডে